Hello everyone, good morning sa ating tanan sa mga viewers and followers na to. Karon kay sayo man ta nakamata ning atong maldita mag-practice ta aning badja sa tumangod, praktisan ta ning drive ay dugay makay mo atras. Perting dugay mo atras. Ay nako. Kana. Dugay makay mo atras kana atras na mo atras. Atras, abante, i-plaster og butang kana dia. Ayaw banggay antangkal. Tama na. Kana i-brake, handbrake, ay ngisi. Wala, my job is done.